Saan ba kayo? Leto na din sila. Ito? Ito sa akin, dito sa akin ba? Ito sa Macrocor. Ano gamit mo? Ito. Okay, alis ka dyan, boy. Alis kami. Yeah. Uy, boss yan. Drone kita, Ay. boss yan. Asan si ano? Huwag. Yung Jingsu, boy. Drone Andito kita, dyan. boss Yung, yan. par yung may mga island pre, salin nyo si Sueso, par. Si Ono ka, wala. Wala din ako. Dito ka, Ono ka. Saan ka? Saan pala? May party ka na ba, Ono ka? Si Birds, Si wala pa din. Faker. Si Faker nandyan din ba? Ay. Macro ko nga, ano, Ono ka? Walang CD si Jingsu. Saan ka, ano? Yung Jingsu walang CD, boy. Ah, yan pre. Yan. Sabi mo. Magkano ba yung CD, boy? 400 kaya. 390, 390. Ay, gago, ito si Bud saka si ano, pre, may party na ba to? Wala pa yan, boss. Si Birds, boss. Kanina pa yung nagwawan. Hindi, ito sila, ano? Visa, Sila wala ka? pa din. Ay, nandyan na. Dito yan, boss eh. Ako, hindi pala kasya dito, pre. Dito pa pala tong dalawa dito. Kailangan talaga natin gumawa party dyan. Oh. Wad, gawa mo tong party, Wad. Kunin na lang namin si Sitaw, pre. Sige, boss. Tara muna kami ng FS guys. Second lang ako. Boy. Gawa ka party, pre. Sali mo yung si Hono ka, si Gingsu, tapos si Sitaw, boy. Live na kayo dyan pre. Kasi si Bud pa saka si Cavalier pala, pre. Dun sa kanila yon. Live ka dyan ano, Jingsu. Saka yung Sueso, sali mo na rin. Si ano yan, di ba? Sino ba yung Sueso? Wala. Ay, Pre, live ka dyan pre. ayaw ko yan. Palib na nga lang si Sitaw pre. Kasi na-PL dyan. Para invite ko na lang. Ay, gagi pinasa mo. Kaya saan mo, boss? Kari tayo dyan. Ito siya, ano ka? Isang brawler pa. Ito si Faker, si Faker. Si Faker, gago. Kunin mo din, pre. Faker. Sino ba? Lusin ko lang yung mga ko, boy. Boss, papasok guild. Papasok ko ng guild. Ba't nakit ka? Oo, kahapon. Kasi daw naka-online. Full ata. Full ata slot eh. Yung boy, wait lang, boy. Boy, 24 hours siya bago masali ko. Ito ko, boy. Saan ka, ano? Saan ka? Siyan. Ayan na. Mga sablay ah. Si napasa ng PLC Sitaw eh. Sitaw, tara dito ka, Sitaw, sa amin.
Kasi boards. Sabi ka na nga, di ka na nga dito. Si Faker andito na? Si Ono ka? Wala ka din gold pang CD? Oh, ito gold. Putang ina nung boss natin, tulog-tulog ah. Boss, Masaya pa kaga kanina yun ah. Putang ina nun ah. nanonood lang ng tulpo yan ah. Biglang kinagat ng bagnet. Nagtutulpo. Tulflix yan, chill lang siya kanina eh. Wala pa si Bert. Wow. Ako yan, nandyan. Yung barcode pre, ako yun. Asay pa yan. Wala Asan sila. na- Gil. Asan Dito ka? katabi ni Ito, Bert. macro ko. Katabi ni Bert. Ito. Ikaw to? Oo. OC? Oo. Putang ina, full pa rin pre. Siyempre. Ako hindi, totoo pa wala. Eh gagi, hindi ako kicker boy. Ako nagtrabaho sa airport. Boss, patanggap na lang nito, boss, oh. Hindi ka kicker, boss. Ya, kicker ba yun sa'yo, ya? Kick mo nga yung candy. Yung candy boy. Kayonin Kick nata mo. ba yung kayonin? Ikaw, ya. Ito yung John Beer, di naman to nag-ano eh, nagwawar eh. Ox na. Ayun, Hawks na. Thank you. Tinanggal nga pala yung mga ano dito. Kago magla-live nga pala ako, putang ina. Naloko na, boy. Tang ina kasi pa late ako. Ang bobo ko naman. Naka-live na ako, boss. Okay na, boy. Boy, tapang boy, ha? Banggahan to, boy, banggahan. Boss, matapang ako, boss. Sagupahan to ng mga tolongges, boy. Marami Boss, sila. lipat pa ba dyan sitaw? Oo, boss. Ayun, sitaw, lipat ka daw. Ito, boss yan, oh, fine bite. Kaya kay Teka Bert. lang, boy. Dine. Saan ka, boy? Dine. Dito, macro. Kago na expert yung opsi nito, boy. Susutan ko ba to? Oo. Susutan ko ba ng opsi to? Tangina mo yan. Bahala na si Batman, boy. Wala nang aksi-aksi to. Ga-acti ka po, magsusubicide lang naman tayo. Start call mo. Go live na to, boy. Tara mo siya lahat, boy. Wala yung dalawa kong boss, pre. Si Seth saka si ano. Tawag na parang pangit to, ah. Ako, walang sasalo sa'yo, Bert. Bawal ka lumubog, Bert, ah. Parang bawal magbuo yung internet ko ngayon, par. Boss, sobra ka. Tumatime out pa naman pa isa-isa, boy. O, tangina, Commander Gills is in. Oh, boss. Nag-chat sa akin siya daw sasalo, boss. Ano magagawa? One party nga lang eh. Ay, alam mo na, sino commander dito? Pag na-DC-DC ako, boy. Jason, Yeah, ready mo na ano, ya? Yung mic mo, ya? Mic check ka nga dyan, ya? Commander Jules ako dito, boss.
Yun naman. Tara pa nga tayo, pre, para makabili din ako CD. Ano lang magko-command. Ayun! Sino yun? Yun oh. Game, apak lahat, par. Par, galaw na, par. Par, galaw na, par. Wait lang. Ayusin ko lang yung mic ko, boy. Naka pa ata. Ilagay ko lang sa Razer. Pangit kasi yung Logitech ko. Hey! 3, 2, 1, tara, pasok, par. Drop ako City, boy. Kago, may... Tang ina mo, may nandot ng City, boy. Drop nga, boy. City 1, bitaw image, boy. Kago. Bitaw image lahat, boy. Oy, Jingsu, FS ka, boy. Bitaw image, boy. Wala pa isa nating FS, boy. Tara, save kayo, par. Bili, ito sila Wata, ready, one. Wag. Go, boy. Super Ay, din Resume ako, naka-save. Jingsu. Resume ako, Jingsu. Red, Kago, red. wala pala tayo City, boy. Threats. Sige. Uy, tang ina yung dalawa, ah. Kasi ako nakasave eh. Save kayo, par. Save kayo. Bili kayo CD, par, ha. Yun. Basta. Tang ina mo na. Na-expert din yung ano nito, Eric's. Ang expert din, boss. It's a tie. Gago! Ako po, masamang pangitain to, par. Rumihinto-hinto. Wag naman sana. Bugbugin lahat yan, pre. Saan ba ng buhay? Yun ang please eh. Na kayo mag-MH, pare. Pasok na tayo. Sige. Yun sa likod ah. Bert, diyan ka, Bert. Dito, boy! Huwag kayo kabahan, boy! Bert, Masyado Bert. Huwag kayo kabahan, boy! Hello? Wala, boss eh. Bert, bawal ka mawala, Bert. Hindi ka marereso. Ay, gagi nga, Bird. Hindi ako kinakabahan, boss. Nandito si Jules eh. Bagay, andyan naman si JZZ. Sige, sasaluhin ko. Yung Tara, Makati. pasok, par. Pasok, kar. Ako muna. Okay, bitaw agad, pre. Kunin agad natin to, pre, yung, monster. Bitaw image lahat, boy. Bitaw image lahat, par. 3, 2, 1. Tara, monster na par. Weekend agad ng monster, boy, ah. MH ka na lang dyan, JP. Habol ka. Ay, dito pala si JP, no? Weekend agad dito, boy. Hit. Banat agad, monster lahat, boy. Banat na monster, boy. And guys, yeah. Sige, boy. Gago, ginawa ko dun. Okay, monster. Waiting ka, Jules. To. Okay, monster par. Bitaw image, boy. Bitaw image dito sa gitna, boy. Bigay ko na. Okay, monster lang, boy. Tara, macro ko. Tingin macro, par. Macro. MH ka, JP. Compress. Age, Prince for age. Thank you.
Si ano, pre, sali nyo party. May slot pa ba kayo? Si ano, oh. Dito ka na, Ano ano? ka, ano? Hindi ka na nga, ano? Ano? Huwag ka Okay, magulo. bitaw yung image par. Okay na, may party na. Bitaw yung image par. Saan pa yung 3, 2, 1. Tara, pamit tayo, boy. Kakapusin ako ng image yata. Okay, compress ng gitna, boy. Sa box par. Compress, compress, compress. Masok sila. Navy sila. 8, Tumakas, 7, tumakas. 6. Yeah. Bitaw yung image lahat par. Bitaw yung image lahat par. 3, 2, 1. Tara, left side, boy. Left side tayo, boy. Okay, left side, left side, left side. Sagad par. Sige, sagad par, sagad par. Ready ha, ready one. Sagad nyo par, sagad nyo par, sagad nyo par. Mara SG dito para, ready ha. Cancel par, ready one. May NS pa sa dulo ah. Okay, laban, 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 laban par. Paubos lang, paubos lang. Okay, compress dito par, macro ko. Bert, pasita nga, Bert. Puta ka na, namali akong bali ng CD. City. Hindi, okay na, okay na, okay na. Ay, tanga. Ano mo sinis mo? Compress, 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 compress. Okay, bitay image lahat boy. 3, 2, 1. Tara pa mid boy. Hindi pa pumapasok mga kalaban boy. Pare, bitawan nyo nga ng image to. Macro ko nga pre. Bitawan mo nga ng image to si ano pre, sa party ko. Kawawa eh. Sitaw, bitaw ka. 3, 2, 1. Tara, push pa mid. Mag-drop ka ng SU mo par. Pamid lang, pamid lang, pamid lang par. Macro ko par, diretso tayo ara. 3, 2, 1. Tara, push par. Sila. Ito par, SG par. Macro par. Sige, Faker. Ready ha? UG dyan ah, sa kasalubong. Ready? 1. Okay, laban nyo par, laban nyo par. Sige, diretso sa R par. Pedestrian tigil par ha, pedestrian lane lang. Okay, pedestrian lane par. Compress tayo par. Bitaw nga, Chi. Okay, bitaw image par, bitaw image. 3, 2, 1. Pabitaw image boys. Meron dito ah. Sige, 3, 2, 1. Tara, push bar. Push par, pa-portal par, pa-portal, pa-portal. Sige, sagad nyo par. Ready? Sige, ready 1. Okay, compress na par, compress na, macro ko par. Ah, putang inaasan ng ano, kalaban, pre. Wait lang, pre. Hanapin ko yung kalaban. Rush talking mo na para lumabas. 49, 3, 2, 1. Image lahat par, image lahat par. Push, push, push. 49 sila, pre. Pamit tayo, pamit, pamit. Papasok yan maya-maya. Marami din Pidea. Bod, mid ka pasok. Macro par, macro, 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 macro. UG taas ha, baka mo nga ba ah. Sige lang par. 3, 2, 1. Tara, pamit portal. Tingnan niyo yung likod, ha. SG ah, sa taas din, SG. Nasa taas din, pre. Macro nga. Tara. Akitin na natin to, pre. 3, 2, 1. Tara. Ito par, UG par. Ready 1. Ang kasalpukan sila dyan. Sasalpukan dito par, oh. Gago, makisaw-saw tayo, pre. Sali po. Back, 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 back. Dali po, Kitty. Dito. Dito sa taas, boy. Sali po. Dito sa taas lang, boy. Tagal naman pumasok ng kalaban po. Tanginan niya. Oh, shout ka na. Asan ba itong mga kalaban? Wait lang, boy, ha. Tinitignan ko lang, ha. Navy Seal. SG ah, nandito sa mid entrance ah. Sige. Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, par. Pa-mid entrance, par. Mid entrance, par. Sige, laban pa, ready Pidea, 1. Pidea din ah, maliliko Ito, ako. par, Pidea, par. Sige, laban sa Pidea, par. Ito, par, unti-unti na silang pumapasok. Okay, mid lang, mid lang, mid lang, mid lang. Ayun, pa sa gitna. Maida, pre. Ayun, sa gitna. Maida daw, pre. Maida daw, pre, oh. Ayun, oh. Tanginang kapal naman ng miss niyang, par. Kapal ng mukha doon, ah. Ayan nga, SG kanan ah. Eh, yan, ready one. Okay, patayin niyo par, patayin niyo par. Okay, balik lang dito ha, pagtapos pre ha. Compress lang, compress lang. 8, 7, Sila. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image nga lahat boy, image lahat boy. Image lahat boy. Tara left side boy, left side boy, left side boy. Si Risa. Ito Ayan. para, sa left para. Ito par, salpok par, ready? 1.
Okay, sagad par. Labanan nyo pre, dito pa Navy Seal par. Sige, sagad nyo par. Hanggang portal pre. Ready sipa par Ready? 1. Sipa, Puking ina mo. Hindi inaabot pre. Okay, macro. Compress. 3, 2, 1, pabitaw yung MH boy. Tagal naman nila mag-RG boy. Tara pa mid. Naiinis na ako Sakto ka. Ito par. Mid par. Ito na par, ang dami nila par. Ready 1. Sagad nyo sa dulo pre. May SG pa dito para ready 1. Nabay na yung Maida, pre. Yung Habibi sa loob oh. Gitna niya. Tangina, naiupa ako. Par yung Maida daw Pedestrian par. Pedestrian lane nga lahat. Ako. Okay, pabitaw MH boy. 3, 2, 1, tara right side boy. Bitaw MH pa, right side. Yung gogo, ba't iwalay itong mga Navy Seal? Hindi na sila lalaban. Ito pa, SG pa, ready 1. Par, sagad sa portal par. Hanggang portal na yan par, hanggang portal par. Ready sisipa yan pre Ready 1. Sige, balik par. Ito na par, sa likod par SG par, sila Bepo. Okay, compress par. Bitaw MH par, 3, 2, 1, tara push. Ito na, Pamig Enes boy. na makakasalubong Ito NS par ready? 1. Gago ba't ang bagal tumiro na sa akin? Sige, sipahin nyo pre. Tanginang NS to, puro bulok. Ito pa par, mid pa par, ready? 1. Tangina mo, rating ang pauta. Gagawin ninyo dito. Ano ba ng bow nito? Ay, bow. Tara pre, dito nga sa box. Shout na tayo boy. Ito Yuji dito hitable na to Sa gilid sila. Okay, left. pwede na daw pre left side Okay, banatan nyo na yan pre, Yuji. Napatay pa tayo. Wala pa nare-res. Tanginang yan, walang kalabang boy. Bit compress nga par. Bit MH boy. Ito na sila pre right side par Tara push par. Wala ka naman itong gagawin itong mga ito Ready 1. Inay nyo, puro kayo mga tanga. Baba na pre. Kala ko pa naman, bibigyan tayo magandang laban. Okay, compress par. 3, 2, 1, right side boy. Eh, ba't? Papunta sa right boy. Pata na mo. Ikaw, nagbago na sila dun Ito par, ready 1. Pa-portal pre. Compress na pre. Sa likod pa pre Tanginan to. Suicider. Compress. Ito lang, si ano pa, si ano. Okay na nga, si ano, kung saan nagpupunta. Ano? MH lahat boy. Yan na. Okay, MH bar. Kaliwa. Okay, kaliwa par. Pushin nyo na. Navy Ready 1. Ako, sabay-sabay nyo na lahat to. Yuji, likod. Okay. Likod daw pre, party ko pre. Likod par. Ready 1. Bobo. Okay, balik na mid boy. Okay, pedestrian lane lang. Ano, hirap. Anong nangyayari sa'yo? Tago, hindi pa ako namamatay. Yung ko pre. MH nga lahat par. City ko, ay yung SU ko na expert nang di namamatay. Tanginang kalaban to. Tara pa portal par.
Clear, clear. Par, left side nga tayo, pre. Tara. Okay, takbo, Alex. Ito par, Pidea par. Ready? 1. Pasok ang mukha. Sabihin si Boba. Okay, diretso. Tang inang yung kalaban namin Walang parang, SG, pre. parang huli ka na. Sige, habulin nyo. Ready, 1? Okay, habulin nyo hanggang taas, pre. Ready? 1. Okay, abusin nyo par. Okay nang ina nyo, patay kayo. Portal, meron. Masali kami, tara, balik na. Portal daw, meron par, portal daw. Walang tayo, Mitch pa. Sige par. Sa may portal na tayo, box, compress. May Ayan na, may UG UG ah. na. Left side par, ready 1. Nice one, Chooks. Siya sabi ko sa'yo, Chooks, kakancelin mo. Ito, ano mo paro, MP paro, sa portal, pre. Ready ah, cancel lang, pre. Ready 1. Yung Sa likod. Ano ito mga to, walang mga simple ah. Okay, compress par. 3, 2, 1, image lahat, boy. Macro par, tara, pamit. Okay, push nyo na pamit, boy. Nagana si Jinx, parang nakapotline. Pidea, Ito par, sa SD loob. par ah. Pidea par, pushin nyo na yun par. Macro par, ready 1. May SG din dyan, magtatlong clash yan. Di ba? Laban lang. Sa portal pa ESG pa, ready? 1. Tang ina mo, sumipa sabay nag-SG. Ayot na yun. Kumpal yun ah. Saan ang mga kalaban dito, boy? Pag natatalo, nawawala eh. Dapat dito sa mga to, hindi tinatalo eh, no? Arbert. MS nga, boy. Kanan na. Ito par. Yan. Sige par, ready 1. Gago, naunahan na par. Naunahan ako. Puki ng ina mo. Okay, laban niyo par. Pareso ka, boy. Ayan pa par, yung SG par, bumaba oh. Okay, balik sa box, pre. Yes, Joe. Ito par, ready ha, ready 1. Gago, puki ng ina, sila riripot, pre. Left side par ha, left side pa. Okay, compress lang, boy. Okay, pasok kayo, yung mga namatay, boy. Pasok kayo. Ano ko mo? Ito, UG par ha. Ready 1. Bobo. Okay, macro par, baklang. Left side pa, SG ha. Okay, compress par. Okay, bitaw image lahat, boy. Bitaw image lahat par, 3, 2, 1, tara left. Inspire Riyadh siya, thank you. So, putang ina, kaltukan niyo pre, epes yan yung ano. Okay, pa portal. Baka masalubong niyo ano dyan ha. Wala. Ito par. Okay, portal par, ready 1. Takida ba? Compress pre, papa-emish ako. Okay, bitaw emish lahat, boy. Andiyan na ba si Jinx? So, par, wait lang ha. Okay, bitaw emish par. Ito, Yuji par, ready 1. Okay, naunahan par. Gago! Hindi ko na-cancel yun. Okay, compress. Andiyan na ba yung ano, may gamit ng Jinx, pre? May image na par. Bitaw nga image, boy. Ayun daw. Pasok ka mid, boy. Okay, may image ka, sitaw. Meron na sa portal. Sige, 3, 2, 1. Tapos yung portal, pre. Wala kaming ano eh. Image yun. Okay, laban niyo par. Pasok ka na lang sa ano, pre. Saan ba to? Left. Sa L, pasok ka nga L, ano? Yung may gamit ng Jinx, pre. Labas ka sa mid. Pasok ka L, pre. Ito, pre, wala yung isang epic namin. Tara. Okay, compress. Wait lang, Pag. Hindi ko na siya SG nasa... papunta dyan, ha? Sige. SG papunta dyan. Sige, par. Bitaw nga image, boy.
Meron ka na Emish boy. 3, 2, 1, tara push na pa mid boy. Sinalain na kita pre, accept mo na lang. Oh. Uy, ako. Sige, push par, pa mid push. Harap. Ano? Miss Jimmy. Uy, sassy girl, kamusta dyan boy? Tara par. Oh, hindi kasi iwas sa puno. May mahabol Oh, sa likod may mahabol sa likod. Likod. sige, likod daw par, likod daw, likod daw, likod daw, likod daw, likod daw. Palagbagay niyo yung likod. Lol. Okay, compress nga sa mid boy. Eugene likod. UG pa daw likod ha. Okay, compress sa mid par. May SG pa yun. Sorry. Sige par. Palagbagay niyo na yan par. Pagtapos niyo lang, bumalik na kayo dito. LB pa BA ako, thank you. Okay na par. Dito Emish slot boy. 3, 2, 1, tara pa right. Na par, ready? 1. Kago, nag-miss ako par. Hindi, di mo patay, pre. Sige, makro par. Compress par. Wait lang para. Isa lang EPS namin pre. Ano bang party? Sige, bitay MH boy. Tara push, pamid. Ito par, ready 1. Sige, sagad nyo par, sagad nyo par, sagad nyo par. Sagad nyo pre, sagad nyo pre, sagad nyo pre. Ready? 1. Uy, si Ix. Ba't nandyan yan? Uy, si Ix. Ready 1? Yung nari. Preso. Yeah, pamid na. Kita tayo sa mid boy. Okay, paubos na nasa mid boy. Compress na. Ano, Ayodge, LB part inspire po. Salamat. Sige pa, image namin boy. Wait lang boy ah. Okay, ako yung naka-nadyo yung Su, boy. Okay, bitaw image boy. 3, 2, 1, tara, push. Left side na par. Puta, para sana kayo. Kaso Basta nag-left yung baba pa, pre. UG likod. UG daw par. Sige, ubos na, pre. Gago. Nice cancel boy. Tara. Paano na left side na boy? Push na left side boy. Portal. Meron ba portal boy? Oh, balik. Tangina dapat talaga, pre. Hindi tayo nananalo muna. Para may kalaban tayo. Patalo nga muna tayo ng patalo. Para ganahan sila, pre. Bitaw MH par. Ayun na, SG para sa right side. Bitaw MH slot par. 3, 2, 1, tara push. Bigay na sana natin sa kanila tong May hero namin, sa skating. Sige, boy. Makro ko. Skating daw par. 3, 2, 1, tara push par. Push par. Ready, 1. Okay, laban par. Laban lang boy. Hanggang mid pa yan, portal ha. Hanggang mid portal pa pre. Hanggang mid portal pa pre. Laban nyo pare. Bilis mo kayo Compress na. Bilis mo kayo SP ng kalaban. Okay, laban nyo lang. Oh, alabang. So boy. Okay, bitay image slot boy. May namatay ba sa party natin, boy? Para yung party ko, pag sabi ko, pag pa-SU kayo para, right side tayo, boy. 3, 2, 1, tara push. Boy, pag wala kayong SU par, sabihin nyo sa akin, yung sa party ko lang, ha? Baka lahat naman kayo, mag-SU sa akin, boy. Sayang, kala ko lahat eh. Okay, portal boy.
Push boy. Ito na boy. Ready one. Kago, nag-miss na naman pre. Sagad nyo pre. Hindi ka pa lumabas ha. Poke ng ina mo ha. Ano nangyari dito sa dalawa? Ba't namatay? Preso nyo to. Si Tagapas lang pre. Si Wad. Oo. Compress par. Okay na. Na-reso na boy. Okay. 3, 2, 1. Bitaw MH boy. 3, 2, 1. Tara push boy. Pumasok portal ah. Saan? UG. Ito, pinanggalingan natin. Right? Aray ko. Ito UG sa likod oh. Ay, UG. Puminto na si Bert, gago. Hmm. Saluhin nyo. Alam nyo, nawala si Bert. Saluhin nyo. Meron sa right ah. Meron sa right oh. Ba kayo? Boy, DC ako boy. Sige boy. Commander Jills, pasok. UG pre. Patay ako. Dami. Gagi, naglolo ko na naman yung net ko pre. Dalawata, nasa likod ah. Command mo nga, ano pre? Sean. Sige. Sige, ayaw mo lang. Sige, sugurin nyo pre. Sugurin nyo. Nasayang yung kills yun oh. Tangay na pre. Paunahan na lang pre. Sugurin nyo. Wala naman siya. Diba? Tara, putang ina. Oh, portal. L pre NS. L pre NS. Eldaw boy, Eldaw. Gagi, wala tayo MH tayo pre. Inspire ano, Melvi? Thank you. Tata. Ay, wala pala akong issue. Tanga. Pre, pag nakita nyo, labanan nyo lahat ha. Huwag kayong matatakot pre. Ayun na, ready. 1, up. Cancel. Cancel nyo pre. Sige, sakalin nyo pre. Taray, namatay ako. Ito pa Pro X oh. Thank you. Amshi, reso kita ah. L na pre. Sagad nyo na sa portal pre. Ayun oh. Sagad nyo na sa portal pre. Ready, After, sa 1. likod nyo. Up. Ganun yan. Di ba? Sinira pre. Sige lang. Saan ka na Bert? Wala ba si Bert? MH Gawin na. nyo muna to. Tara, mid ulit, mid. Ito, UJ 1, up. Putang ina nyo. Ayun pa, SG, balagbagin nyo lahat yan, pre. Hi. Mark, command nyo muna pre. Puro time out talaga yung internet ko pre. Command nyo. Hindi ako makaka. So, sino may gusto? Ano ba sila? Sabihin nyo na. Sa portal, Sige na, meron. tara. Ano tayo guys? Portal left. Yung sa may ano na lang. May box na lang. Dito na sa box. Ikaw yan, Basta ano? lang dito. JC? Si Lilith yan. Press tayo. Hindi, si compress Lilith tayo. yun, pre. Hindi yung nasa, si Chino. Sa likod silawata. Ano tayo 1. Right here, damage na meron sa likod. Saan kayo pumasok boy? Meron pa, sagad. Remote dyan, Sige, sa nurse, tara na. Balik na sa box. Nasa nurse ako boy. Hold down na MH ha. Okay na. Saan kayo boy? Ano, left side. Sige boy. Ito na ako boy. Si Bert. Ito na, meron sa portal, hindi pa hinihintay. Portal is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na par. Banatan nyo na. Okay nang ina nyo. Para zombie oh. Lang boy. Check ko lang. Oh. Potang ina mo. Huwag ka naman na mag-time out, boss. Maawa ka naman. Compress par. Sige, bitaw image nga boy. Lahat boy. Compress bar. Jingsu. Oy, si Chino pre, salin nyo sa party ito oh. What? So, macro ko par. Ito. Tara, 3, 2, 1, tara pa mid boy. Magkakatatato nyo dyan, nasa taas ba yan? Sige boy. Sige, ito na para, ready one. Sige, naunahan ko yan. Charot lang. Okay, push na. Push lang. Ito na SG para. Ready? Ito para, ready one. Gago pre, naunahan ako pre. Laban.
Yawad, pre, likod mo, Yawad. Sabay lang tayo, boy, Wala sabay. na sa likod mo. Pamid, pre. Push nyo yung mid portal, pre. Madami kalaban, pre. Pre, ingat kayo sa likod. May SG para. SG sa likod, oh. Ah, SG nga, sa likod nga, pre. Ready, one. Okay, push nyo na hanggang portal lang. Box nga tayo, par. Macro ko. Sige, sa box tayo, par. Ito, par. SG, par. Tatlong tulong guys, par. Compress lang. Yeah. Okay na. 3, 2, 1. Compress, par. Bitay image, par. Right side, para. Right side, ha. Ready, one. Okay, na-cancel ko, pre. Kago, na-cancel ko yung pre. Ako unang-una dyan. Tara, pa-right. Ay, palip na lang tayo. Ano, MH, nakapreso kaya. Macro ko na. Parko, press nga muna tayo, pre. Wala pa kami MH. Sige lang, compress lang muna, pre. Compress lang muna tayo, pre. Right side, para. Right side, ha. Gilang, huwag kayo mataranta, pre. Sinabi ko lang right side, hindi ko sinabi sugudin nyo, pre. Nagkatay tayo ng MH, ha. Left side, ha. MH lahat, par. MH. 3, 2, 1, tara, push, Medyo par. likod, ah. Sige, Uy, par. sa likod. Banatan nyo muna yung likod, pre. Yung likod nga muna. Wala. Okay na, macro ko na, par. Macro ko na. SG, SG ah. Skating. Potang ina. Tara, sugudin nga natin yung SG, pre. Potang ina na ito, mga te. Ready, one. Naunahan ko na yan, par. Laban lang. SG pa, Oh, galing back, right back. ah. Meron pa. Galing right daw. Okay. Uy, saan Eh, yun nasa naman? likod ah. Galing mid ah. Ito, par. Ready, one. Okay, laban nyo, par. Laban nyo lang, pre. Ready, one. Okay, laban lang, par. Ito si Magpar, oh. Bobo ka ba? Oh, bukan na cancel. SG pa, para. Aray. Okay, compress, par. Ito pa, par. Ready, one. Anduwi. Okay, laban nyo, pre. MH, AH. Compress lang, pre. Skating, para. Ready, one. Okay, back na. Ito pa, SG, par. Oh, back na. Compress na, kayo, pre. Meron pa Sino na wala portal, sa party, UG. pre? Sige, boy. Sige lang. Good na ako. Ito na, par. UG, par. Ready, one. Nice one, Mekro. Pukin ang ina mo. Compress na, par. Dito na, par. Compress na, par. MH nga lahat, boy. Left side nga tayo, pre. Patayin natin to left side, tara. Habulin nyo to, pre, hanggang kahit umuwi sa kanila to, pre, ha. Na naman si JB na naman, no? Sige, pa, ready, one. Ano, MH, Di ba? ano, Melvin, Putang ina. Sobrang dili, para ka sa Netherlands nakakonect, boss. Okay. Sagad nyo hanggang portal. Hanggang portal. Putang ina nyo, Ayun. Pumasok Nasa daw kayo yung dyan. MP board ah. Sar daw Sige, compress lang, boy. Compress dito, pre. Habol kay Sar, pre. Marami na iwan, eh. Pasensya na kayo. God bless. Alien board ah. Alien ah. Ayan pala. Sige. MH lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push, par. Push na NSG, pamit, boy. kasalubong nyo na. Gago. Sige, ito na, para. Sige, push lang. Ready, one. Matik na yan, boy. Hindi makakauuna sa akin yan. Okay, paano tayo, ha? Para. Rekta, par, pre. Rekta, par. Ay, putang ina. Pedestrian nga muna, pre. Sa kaya ito. Okay, MH lahat, boy. Saan kayo, Bert? Ganun Sa ba? right side pedestrian. Okay. 3, 2, 1, tara, push na. Likod UG Likod daw muna, pa, ready, one. Nice one, boy. May NS dito sa right side, ah. Paano pa portal? Back. Pideya pa. Ready, one. Navy Sige, sila. muna, para. Likod Sige, na. Enes likod. Okay, sa likod naman, pre. Harap na likod. Navy seal, par. Harap likod, par. Ready, one. Ayan pa, para. Push nyo na, par. Push nyo na. Push nyo na yan, pre. Par. Sige, push nyo, par. Ako bahala sa mga magpapego, par. Ready, one. Aray. Okay, laban nyo, pre. Push nyo, pre. Ito, ready, one.
Balik sa ano ha, pedestrian lane lang, pedestrian lane. Yung Proxex pre, paipatayo, saka yung B. Sige. Ayan pa SG pa, ready one. Ay, puking mo. Compress nga macro pre. Saan na yung ano ko pre? Bitaw nga, Mid. Sa mid. pabitaw yung image par. Ito pa, ready one. UG par. Isa pa par, meron pa par. Compress na par. Compress par, compress. Sar daw pre, Sara. Yung ano, yung FS natin dito. Sige, compress na pre. Dito nga pre. Okay na ngayon nyo! Dito na. Likod na sa galong. Teka lang pre. Ang Ang gulo pre, huwag kayong magulo pre. Ito na SG par. Compress na. Huwag muna kayo magulo pre. Linisin nga muna natin ito sa mid portal pre. Tara pre, pasukin nyo to pre, mid portal pre, ready one. Ano Navy Seal nasa likod na. Ay. Sige par, pumasok kayo dito par, sa mid portal. 3, 2, 1, tara labasin nyo par. Right side par, ready one. Sige, labasin nyo na. Laban nyo par. Ikaw, Che. Sa may taas para, yung SD para. Balik kayo sa portal pre. Ang dami sa taas ba eh. Dito na, compress na dito pre. Portal. Pumasok Yuji portal. Sige par. Hitable na yan, Bert, tayo, Che, hitable yan, ha. Okay, bitaw MH nga par. Okay, bitaw MH par, 3, 2, 1, tara pasukin nyo tong Yoji para. Ito na par, kinansel ko na pre, hindi na makakatira yan par, oh. Okay nang inang yan, sobrang grandkids ko talaga. SG, papasok sa atin, ha. SG SG, mo papasok. para, ayan SG para, ready one. Tang ina mo par, laban par. Sabulin nyo nga to pre, SG par, ready one. Ako. May beating ka. Okay, sa taas pre, may beating taas nga Faker. Ready, one. Sipa par, nice one. Fuck that. Medyo delay ka doon Faker Ito ha. na NS, Kaya sa baba, galing ara. Ito na NS, ha. O tara, galing Artaw, baba, salubong na pre, ready one. Kago na unahan na pre. Kinang na ganun ako kabangis. Baba. Ready par, cancel lang, laban par, ready one. Sige, ubusin nyo, push nyo na. Push nyo na par. Si Mr. J, at saka si Pro X. UG pa. Ayan pa, UG pa para. Sige, balik nyo muna pre, balik nyo sa portal pre. May makakareso na sa akin wala. Papasok na UG, ha. Kaya na UG par. Okay, compress nga kayo pedestrian lane. Par, patayin nyo yung wet par. Ready one. Tagal nyo pre. Yun. Okay, compress par. Ito par, sa likod. Okay, bitaw nga yung image par. Meron ko ditong FS sa amin par. Lutang tuwan. Ito par, UG par. Ready one. Bago na unahan pa yan. Tara, pa-portal nga tayo mid. Pa-portal mid. Pedestrian lane na lang, pedestrian lane par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung Yuri, pwede na yan ha. UG ha, 8. Yung Maida par, nasa gitna natin. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pasukin nyo na par, 1. Pwede na par, ready 1. Okay nang ina mo, naglolo. Puta na, babaliw na. Pedestrian lane tayo pre, para makagalaw tayo pre. Compress na muna, wag na muna kayo gumalaw pre. Okay, bitaw MH par. Bitaw na MH boy. Wait lang. Kalma lang kayo pre, wala pa kami MH par. Lag yung isang FS namin boy. 3, 2, 1, left side boy. Left side. Diretso lang. Boy, sino makakasilip sa ano? Navy sila, left side, ayan na. Sige par. Sige, salubong pre, ready one. Kago, hindi ako nakatira pre. Sige, salubungin nyo pre. Salubong, ready one. Laban par. Nyo par. Cancel par. Ready one. Sige, laban nyo par. Sige, laban nyo pa par ha. Marami pa dito pre, oh, sa macro ko pre. Ready? Cancel par, ready one.
Laban nyo, pre! Sa gitna pa, pre! Huy, ubusin nyo yan, pre! Cancel nyo, cancel. Cancel pa, ready? 1. May ano, Sige, UD. left side lang lahat, para. Wala. Nakat sila. Okay, left side lang lahat, pre. Paubos mo mga pula, pre. Compress na. Right, pumasok yung Navy Seal. Right, sige, compress lahat, boy. Tangina mo, pinto na naman. Bitaw nga image, boy. Pabiyay na rin ako, boy. Bitaw image lahat, par. Pababa tayo, par. Tara. Pababa, boy. Patayin nyo na yan, par. Ano? Makro. Ang lilikod. Lilikod, sino, par? Ako, Guys, stop dito. 3, 2, 1, tara, push. Makro. Okay, makro. Saan kayo ba? Par kami. Mid daw, SG, mid. Sige, dito lang, pre. Paportal nga muna. Ito, paportal, pre. Compress muna, pre. Pedestrian. Image lahat, par. 3, 2, 1, tara, push nyo. Push nyo, par. Sagad ha. Ready, 1. Sige, sagad nyo, pre. Cancel, par. Sige, cancel lahat, par. Laban, par. Likod sila, Laban nyo no? lang, par, ha. Cancel lang, par, ha. Yung B pa, par, ha. Saka clean pa, par, ha. Ready, 1. Ito, yung nagbabox po. Okay, compress na, par. SG, ha. Okay, compress. Okay, 3, 2, 1. Image lahat, boy. Wait lang nga, par. Wala pala kaming, isa lang pala EPS namin, boy. SG, 3, 2, 1. Image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push nyo. Push nyo, angatin nyo, par. Cancel mo option, ha. Sige, habol. Ready, ha. Pwede na kami umabot, ha. Ready, 1. Go. Patay. Baba. Paano si SP yung mga gago? Ito, par, sa mid, par. Sila mata, par, ha. Ito, okay lang mo. Ito, par, ready, 1. Sipahin nyo tong archer, par. Ito, par, yung par. MP, par, MP sa may left side. Left side, par. Ready, 1. Okay, laban nyo, par. Left side lang, ha. Compress nga muna dyan, par. Compress kayo dyan, pre. Patay ako, pre, ha. Ina mo, nag-debated ako dun, ha. Sige lang, boy. Yan yung mga may image, pre, humarap kayo. Wait lang, boy. Dito, papapsa ko. Ayan na, par. Ready? 1. Pabitaw yung image, par. Okay, laban nyo. May sa likod. SG daw likod, pre, ha? Sige, ako sa likod, pre. Harap nga isa sa likod, par. 3, 2, 1, tara. Push nga sa likod, pre. Dito, pre. Push sa likod, pre. Ready, 1. Tangina ko, ha. Bobo kayo, ha. Ayan pa, par. Sa harapan pa, par, ha. Skating ayos dyan. Skating pa, ready, 1. Sige, laban nyo, pre. Okay, ina mo, kaltok katanga. Bitaw mo, che. Mabibitin. Okay, pedestrian. Sagad nyo sa may pedestrian dito sa midboy. 8, 7. Pedestrian lane. Para hindi kayo ma-left and right net, boy. Sumagad kayo. Pokeng ina nyo. Madadamay kami pag pumayag ko sa inyo. 3, 2, 1. Dito kayo, image, boy. Saan kaya pumasok yun? Dami. Dito lang, para. 3, 2, 1. Right side nga kayo. Ito mid, par. Red 1. Nasa left Tara, side, right. Navy Seal. Nasa left. Left side. Makro ko. Left side, par. Ayun na, palabas na sila. Good boy. Salubong, boy, ha. Salubong. Ito na, par. Sagad nyo. Ready, 1. Laban, par. Ready, ha. Cancel, par. Ready, 1.
Oh, compress na. Pidea pumasok ng mid. Sige, compress par. 3, 2, 1, bitaw yung push boy. Nabigay Tara, na push yun. boy, push boy. Hindi ko pa nabot niya. Ito paro. Ready? 1. Crispy ang puta. 4 na yun. Likod. Tangina mo, wala yun. Sipaw yun. Putang ina. Okay, compress dito par. Right side tayo para 3, 2, 1, tara pa right. Compress tayo pa pedestrian lane pre, wala kami image boy. Compress par 3, 2, 1, image lahat boy. Ano? Pa-drop nga. Yun, magsalita ka boy, huwag ka mahiya. Tarantado tayo dito eh. Okay, push. Hanggang portal pre, nagbabakbakan yan para, nagbabakbakan yan hanggang portal pre. Hanggang portal yan par. Sagad nyo na para, ready one? Sagad nyo na hanggang portal yan pre. Sagad nyo na, sagad nyo. Isagad nyo. Aresto ako. Boss, pahingin nga kami isang EPS. Yung lane par, kumangombo par. Nice one ka, Nabigay bod. ko na yan. Nice one ka, bod ka. Dahil dyan, pahingin akong SU. Diba? Okay, dito lang. Wala kaming image, boy. Kalma lang kayo, ha. Sabi EPS namin, eh. Okay, 3, 2, 1, image lahat, boy. Yes, salubungin nyo na, par. Ready, one? Makro ko, par, yung party ko, par. Ito pa, ready one? Tingnan nyo, makulot yung masyado eh, ha? Tingnan nyo, ha? Back. Babalik yan, par. Alin lang yan, bababa MMR nyo, sasama kayo sa akin. Putang ina mo, makulit ka masyado, ha? Dito, makro ko, par. 3, 2, Kabul natin, pre. matumakit kayo, par. Mid palep yung Navy sila. Nagpalip? Palep na, Ayun. galing mid. Papunta na ng left. Sige, makro ko, par. Emish nga lahat, boy. Bababa tayo, ha? 3, 2, 1, tara, baba, boy. Baba, hanggang left yung boy, ha? Iwan ka nga siya, likod siya. Iwan ka likod siya. Okay. Tara, ready one? Ay. Bobo, Ito na. tangina mo. Sanay ako mag-cut kahit nag-uncle ako, gago. So, wait lang, pare. Asan ka? Ito. Pare, tayo ako dyan sa pie slide, para. Pinatay lang namin yung nagkakat sa likod. Yan na. Sige, push nyo na yan hanggang portal. Push nyo na yan. Sige, push nyo na yan. Nice command. Malagla. Push nyo na yan, par. Push nyo na yan. Sagad na, par. Ito, par. Ready, one? Kago, ang dami pa sa gitna nyo, pre. Ba't di nyo pinapansin? Oy. Okay na, pre. Pull na ako dito. Oo na, nakuha ko na si Jinx. Okay, compress. Emish lahat, boy. 3, 2, 1, tara pa mid. Kukulit yung kupal na yun, eh. Nabigyan tuloy siya. Bakit ka pa? Sabay makasi, eh. Wala. Clear mid. Okay, par. Cut lang kate, putang ina, eh. Kut talaga, Bitaw na kate. Makro ko muna, pedestrian lane, boy. Right. Positive. Okay, boy. Emish lahat, boy. Kaya 3, 2, 1, image boy. 3, 2, 1, push. Bod, kami ang bod. Pag trapesyo mo, bod. Okay, sagad nyo, par. Ready? 1. Gago, putang ina mo! Ano mo? Wala ka naman! Cancel ako? Nagsubog-sub yung sa akin, pre. Pinang ina, sayang yun, ah. Hindi ko nabitaw, pre. SG pa, ha? Okay, laban nyo pa, SC boy. Ang ina, parang tayo suicide bomber to na. Nice Laban nyo, one, par. kasama Bin Laden. Focus lang, par. Saan kayo tumatakbo? Fuck!
Kakabuhay ko lang, Meron sa boy. likod, SG, may SG sa likod. Ayan na. Eh, para SG, par likod, par, ready one. Sipa, Lo, Bago miss. lo. cancel mo, par. Putang ina nyo. What's up? Lariripo to. Sila re-report I-revive daw sa na lang harap. ako nila. Compress na muna, pedestrian, par. Pasok ka lang. Okay na, UG, boy? UG ah. 3, 2, 1, pitay mesh, boy. Pasok kami, ano? Oo, no, pasok kami doon, no? Ito, par, roadside, par, ready one. Lahat? Ready one? Wait lang. Bitaw, gago. Patahan niyo bitawan. Uy, po. Mamamatay kayo dyan. Ay, nako. Okay, pamit. Clear mid. Ay, match mo nga, Che. Ayos naman. Ayun na kami. Ayun na yung answer. Ito, par, yung ano, archer, par. Ready? One. Portal. Tangina mo, Ano? altok ka. Portal. Okay, macro ko, par. Mid box. Yoji boy, Eh. kita. Yoji daw, par, ha? UG. 3, 2, 1, emish lahat, boy. Papasukin ko na to, boy, ha? Okay, pasukin nyo na, par. Ready, one? Gago, nag-buff si Despoiler. Ang ina mo, ano nangyari sa akin, pre? Ayun, ano pa? Sila Beppo. SG, par, ready, one? Okay, cancel dyan, pre. Nag-slide ako, slide yung character ko doon. Narito, putang. Emish lahat, boy. Okay, emish lahat, boy. 3, 2, 1, pa left side, boy. Gago, nakasari yung baba eh. Hinabol mo. Ay, match mo nga, Che. Yan. Kaya sila doon, boy. Gilang, boy. UG din nasa mid. Ito, boy. NS, par. Nasa left side, boy. Ganda Three, kalaban. Sa two, bayang. Tara, push, boy. Ready? 1. Ano mo, BA Pre, ka. alay na ako sa batang Pinoy dyan. Dito na ako, par. Laban, par. Laban lang, pre. Kami ko eh. Nasa left. Yung nasa archer, left. par, oh. BA ko na yan, Compress Sol. na, Nabigay ko na compress yan. na. Pa-drop back. Kapon, dami ko dito. 1v1 with the great one oh. Okay, bitay emis lahat, boy. Okay. Hindi ko tolerate si Lola. Pwede nyo nang bigyan si Sol. Nakabigay na yun, ha. 3, 2, 1, tara, push. Mamid, boy. Ten minutes, boy, ah. 10 minutes. 10 minutes. Sige, boy. Pasilip ako ng ano, nung sa baba, par. Ito, SG, par. Sabit, par. Ready, one? Yeah, clear yung man. Sagad nyo, par. Marami sa loob, par. NS, galing right, tapa mid, ha. Okay. Galing right daw, par. Ayan na. Galing right daw, par. Ready, ha? Ready, one? Kawo kayo, nakancel na naman kayo, no? Tanga kasi kayo, eh. Mid, yawahan. Yeah. Laban nyo, par. Yung BNK, par. Bobo. Compress. Okay, compress na, boy. Arbert R. Dito Esta, emis lahat, UG, boy, galing na, Ready, ha? one? Tangin, ang inaw na sino pweso pa. Sige, so boy. Naunahan ka, kaya so boy. Boy, May bad daw, boy. wag ka na kasing mag-aaral. Nauunahan ka tuloy. Tangin na kasi, aral ka ng aral, eh. Puro na lang. Run lang, boy. Meron sa likod UG. Di ko dapat, 6, 7. SG din galing left, ha. Fitness World, pre. Ready? 1. Pwede na to, pre. Ito na, Balhala, ha. Balhala. Baka malikot. Walala daw, pre. Galing mid, ha. Ayun na. Ayun na pa, ready, 1. Ang napunat naman, no? 1-7, boy. Okay. Compress. Pumasok yan. Macro ko. Ang ina mo. Bitaw emis lahat, boy. 3, 2, 1. Saan pumasok yung MP? May ano kayo? Info wala. Wala pa. Left side UG nga, boy. nasa R. UG lang yun. Left side, boy.
Gago, wasak. Uy, nasa arba sila. Left side, sige, left side. Pusak sila doon, pre, sa, Kalabepo. Chi, baliktad ka dyan. Ideya, pangat ng mid. Baka mabiting ka, ano ah. Ito. Wala. Nasa arba sila, par. Tara, balik. Eh. Back. I-MH ka na lang, Chi. MH ka na lang. Focus muna dito, par. Magre-remix tayo. 3, 2, 1, bitaw remix lahat, boy. Push na. Ito, Pidea. Skating, Okay, Pidea. ready? 1. SG naman, mida pa skating na sila. Galing mid, par. SG daw. Yung may da, Patayin nasa nyo. gitna niya. Likod boy, Yuji. UG daw, likod, par. Okay, laban nyo, par. Oh, naligaw ako. Okay, balik na sa mid, par. Balik na sa mid, boy. 7 minutes, boy. Ito, para ready, ready, 1. SG, par. Canceling nyo, par. Okay, balik na, back na. Kakabuhay lang yun, boy. Ayan na yun, ha. Sila. Kalma lang kayo, pre. Ready? 1. Huwag kayo mataranta. Puta, natatarunta pa kayo sa commander, ah. Cancel, par. Macro ko, par. Laban, par. Ready, 1. Sipa, kayo. Fuck that! Sipa, ba't may na-uncle, boss? Yuji Balik portal boy ta. Portal mid, par. Yeah, portal mid, par. Ready? 1. Par, dito, par. Tulungan niyo ako, pre. Mag-isa lang ako dito lumalaban, par, sa bansa. Gago, bitin. 6. Aray! Laban na, par. Naibisin, par. Laban, par. Sa portal, par. Sa left side sila, boy. Oh. Sa left side, par. Oh. Laban nyo, par. Pasok kayo mid. Gago, dito lang ako sa skating, gago. Wala kayo dyan, uubusin ko to. Ito pa, 8. 7. Padrop nga ka SU, boy. Sino meron, boy? Boost na SU ko, boy. Yan, okay na. 3, 2, 1, SG pa. Ready, 1. Back. 6 minutes, boy, ah. Sige, boy. Pasilip ako ng monster, boy. Clear Sino na pwede tayo. sumilip? Andun sila set subo. Setsubo pa. Report kami dyan, boy, ha. Flood ka lang sa Yep. field, pre. Bitaw MH, boy. Lahat, 3, 2, 1. Tara, right na, boy. Setsubo, nasa Discord ka ba? Left daw, MPU. Left daw, back. Left tayo, par. Left. Gago ka, babae yung par. Hayop ka. Ito, ito. Gago. Boss, Touch ba't ka naman move. ganyan, boss? Ito sa pataas, oh. Magbabakbakan Touch sila. mo, boss. Maro. MH nga, boy. Nasa taas ba? Tara, angat pa, Red One. Okay, dito, diretso na to, par. Diretso dito, sa taas, par. Hanggang left. Ayun na sila, par. Oh, maliliguran natin, pre. Ito na, par. Bako na, par. 3, 2, 1. Push. Push na, par. Ready? 1. Laban, par. Hanggang likod, par. Hanggang likod. Hanggang likod na, par. Hanggang likod na. Okay, compress agad, par. Tama. Ayan pa, par. Ready, par. Ready, 1. Okay, compress lang, boy. Bitaw yung MH lahat, boss. Slide meron na, pa-slide meron. Sige, boy. 3, 2, 1, tara push. Sa spy slide daw, boy. Ito, angatin nyo to, par. Ready, 1? Ginabay ko na FSS, sir. Sige, par. Angatin nyo. Sige, puta, bumabalik-balik ka. Balik-balik, bay. Diyan na ako. Okay, gina mo. Huwag ka mapapabot sa akin. Gago, nagbisa ko, par. Huwag ka mapapabot sa akin. Eh. Mid daw, mid boy. Bitaw, par. Ready, 1? Makapal yan, ah. 10 minutes, ah.
Pogi ng ina mo. Laban par, laban par, laban par, laban par, laban. Laban nyo parang hanggang portal. Namatay pa ako. Fuck. So, gago ka. Tapos, Yung lane boy, oh. Ako na manakaltukan. Okay. Kung compress agad par, Emish lahat. 3. May info sa MPU para sa pumasok. UG Ay, sa galing NS. ng left UG. See? Hindi, UG. Wala akong, Right, 3, 2, 1, right par. Ay, gago. Party ko nga pre, pa-drop ako SU, boy. Oo, positive, right. Okay na, Hindi sige, yan push, ibisil. push, push, Pre, push. MH po. Pababa na sila. Pababasa? Slide? hindi. Nasa box sila, box. Sige, boy, sagad nyo na, par. Push nyo na yan, par. Huwag kayong matakot, pre. Putang ina, Sparta sa Red One. Okay, nang ina mo, patay. Nabigay ko na Patay yung lane, ako. Na-cancer ako dun, ah. Okay, laban nyo. Okay, ubusin nyo. Ubusin nyo, boss. Yung Yosh, compress na par. pakireto po yung mga binomba. May 1v1 with the great one to, no? Panis si XM! Panis si XM! May Dennis daw, may Dennis. Okay, Emish lahat, Boy, boy. si Ray daw boy, pa-invite siguro. Ayan par, Yuji par, ready one? Tang ina mo, akin yan boy. Pa-SU nga ulit ako pre, pa-drop SU ulit, Okay, drop mo lang. Putang na, huwag nyo nang lutin. Wala Pag-abot na mo kami siya, MH mo na siya. bilis. Sino nang loot pre? Putang inong yun. Niloot pre. Saan pa kayo? Putang ina. Positive mid, ibisil. Okay lang Putang niya ina, mo. Ito na yung NS pre Okay, sagad nyo na. Wala na ang taan. Loot pa kayo ng loot po. Putang ina nyo. Ilang bang speed up gusto nyo? Mid. Sagad. Nagpail yung iba, ng iba NS Ay, nagpalit compress. sila, nagpalit. Okay, Emish lahat boy. Tara, bully natin sa left side, bro. Tara, left side. Sino yung tumitiro sa inyo? Ito na, para. Ito na, NS na. Okay, patayin nyo yung Yogi, par. Left side kami, boy, ha? Ay, MH mo nga siya. Patayin natin si Holo, par. 3, 2, 1, tara, push. Ako, dahil mo lang Gago, wala kami press sa'yo. Okay, ina mo. Ito, par. 3, 2, 1, push, par. Ready? 1. Putang ina mo na, tornado tayo, pre. Ayan si Ray, oh. Okay, laban nyo, par. Yun, putak mo, namatay po. Oh, Pare sa akin. Ang ng mga puno yan eh, ba't di pa Cancel puputulin? Si Timeron. Aray. Lahat kasi, Meron kasi- nilinis natin, no? Oo. 20 Pasok na, seconds, tayo, pasok na kayo, walang lalabas. Walang lalabas ha. Pasok na. Baka mawalan pa ng medal. Isa ka boy. Kakamano ano. Ayun, gago. Tapon pa. Dali. Tagi na baka magpalit pa yan. Ito parang yung barcode, oh. Patay mo. Gago, hindi mo pa nakuha, par. Gago na. Gago pa par. GG. Dalawa. Matay kasi ako. Matay oh. Sayang. Tapon sana yun ah. GG's. Sayang yun, ah. Nauna ka pa, par? Puta, laging ganun, ah. Last second lagi, ah. Matay kasi siya nung 19 seconds pre. Sayang. Sang ina mo, weird to, ah. Wala, na-cancel ako makasichi. Sa reso ko. Kinancel ko